There's not much to do when all I can is thinking about you not doing well. नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छा आपण मैंने आशा कर भल थे मुझे भल अच्छी आज आम गोटे नुआ जगह को जाऊँ से आपण मैंने देखिपारे गोटे नुआ प्लेस आम केमती एंजॉय करूँ कौन करूँ से सब ये ब्लॉग द्वारा आप देखिपारे आउ ब्लॉग टी जब भल लगे तेरे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलें। थैंक यू ब्लॉग टी आगे को एंजॉय करूँ। There's not much to do when all I can is thinking about you not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, ट्राम जो आस 12 नंबर ट्राम वेट कर ट्राम आसपाई ये ट्राम आसपटे तो से ट्राम रे आम जीव गोटे जगह को से जगह ना हूँ उचका तो से जगह जीव ये 12 नंबर ट्राम रे तापर आम 72 नंबर बस रे जीव जोटी जबार अच्छी। ये आसीगला 12 नंबर ट्राम तापर ये आम जा ये गला ओपन बसिले बेचपा उचका देखो ट्राम भितर बाहर केमती देखा एकदम ग्रीनरी पूरा नाइस व्यू एकदम ग्रीन ग्रीन चारिआडे ये समर चलती तो पूरा सन्नी वेदर पूरा ग्रीनरी मो क्यूटी पाई मो हजबैंड आज हूँ सैटरडे तो मोस्टली सैटरडे संडे आंकर एपटे छुट्टी रहे प्राय लोक ये घरे किंबा गेस्ट मान जाकि एंजॉय करती ट्राम रे बेसी नहांती लोक खाली एकदम तो सैटरडे संडे मोस्टली बहुत ट्रैफिक कम रहे और लोक भी कम रहती। ये आम पहुँचलु आसिक उचका ये आम आउ गए बस रे जीवु तो से बसटा हूँ 72 नंबर बस से बस एवं आसो से आम जीवु एरियल स्लाटिना तो से बस पे आम ये वेट कर देखो नाइस व्यू बढ़िया देखा एबे आम बस जाइचु 72 नंबर बस रे एबे जा एरियल स्लाटिना सब इंडस्ट्रियल एरिया ये सब बड़ बड़ कंपनी अच्छी दी साइड रे तो ये सिटी टू दूर बेस समय नहीं हाफ एन आवर लगे पहुँचे तो सब बड़ बड़ कंपनी दी साइड रे एक्चुअली ये जगह हूँ मो अभिंकर कंपनी तो आम आज से आसचु से आज फैमिली गैदरिंग और किड्स फन फेयर अच्छी तो से एंजॉय करने आसचु जी भी सब नुआ पुराना जी भी जॉइन कर सब मोस्टली नुआ मैंने जो मैंने जॉइन कर मतलब आम सब फैमिली की आसनु देखापी तो से गोटे स्कोप आस कंपनी बुलायापी देखापी चिन्ह परिचय इंट्रोड्यूसिंग होगापी
तो से गोटे छोटी ये रखिंट ये टाइम हूँ 3 o'clock रू 6 o'clock जाए अच्छी टाइमिंग तारी भितर समस्ते आसवे एंजॉय करेंगे खावाई स्नैक्स वगैरह छुआं कर किसी फन एक्टिविटीज भी रखिंट तो से जगह को आम आसचु आज बुलायापी तो मोर भी फर्स्ट टाइम विजिट कंपनी देखापी एक्चुअली एपटे लेफ्ट साइड भी बहुत अच्छी कंपनी बट काची गोटे कौन जाली टाइप लगी समर बहुत धूप हो भले क्लारिटी आसुनी तो मुझे मोस्टली राइट पटे ही रेकर्ड कर बना तो आम आसा टाइम होगा पहुँचे विजुअल भल आसुनी एक्चुअली देखिए गोटे पूरा जाली टाइप नेट रोड लगे से पिक्चर क्वालिटी भल ही आसुनी फिर भी दीपट साइड रे ही कंपनी बड़ बड़ कंपनी ये कंपनी मोस्टली कंपनी जगहटा एरियाटा तो आम पहुँच गलु ये मैंने आगे आगे जाऊँ और बहुत फैमिली देखते आसुँच 4 व्हीलर रे ये आ गए फैमिली जन सांग आगे जाऊँ एक्चुअली कंपनी हाँ रेकर्ड करने अच्छी कि जानी तो मुझे बेसी क्लिप नहीं छुआंकर जी मुझे क्लिप देखी बेसी अलाउ ना भितर कैमरा अलाउ ना तो ये सेजुअल गोटे टैटू बनाऊँ मो झील तो छोट छुआ मोस्टली बहुत किसी रखिंट खेलने फन एक्टिविटीज देखिए चलते आगे कौन सब हो मो सहित एंजॉय करेंगे वीडियो भल लगे लाइक सब्सक्राइब करने भूलें वीडियो एंजॉय करूँ मो सहित हाथी भी टैटू बनाऊली और मुँह फेस भी I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. And my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. My heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. Call me when you want. Baby, can't take it on my heart. Yeah, yeah. Give me your love. Yeah, yeah. Call me when you want. Baby, can't take it on my heart. Yeah, yeah. Give me your love. Yeah, yeah, yeah. छुआने बहुत एंजॉय कर छोट पिला मैंने जाऊँ पूरा पूरा सुंदर सुंदर क्यूट क्यूट होती एकदम पूरा खुशी आसला दिन ठू आम जाइनु कड़े एमती खेलने तो सी आसला पर इंडिया रू आज फर्स्ट टाइम पे आसती गेम खेलने तो सी बहुत खुशी एंजॉय कर आउ गोटे गेम ये स्टार्ट है तो ये हबी I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. And my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring photo. Don't forget the way. चॉकलेट दौरान दी जन को तो ये भी आ गए गेम्स स्टार्ट है
କ'ଣ ଜମ୍ପ କରିବି, ଜମ୍ପ କରିକି ଯିବି। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଝି ପାରୁନଥାଏ କ'ଣ କରାଯିବ। ଇଏ କହିଦେଉଥାନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ। तापर गोटे गोड़ तापर गोटे गोटे देखिए जंप जंप धरी ଭଲ ଲାଗୁଛି। हाँ किसी हेनी बढ़िया देखा हाँ हस हस सेमि किसी हेनी पहले भी किसी हेनी तले तो तार ये अच्छी हमारी ନା ପଡ଼ିବନି, ସେ ମାଡ଼ିବ ଧରିଛି। I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. Call me when you want. Baby, I can take it on my heart. Yeah, yeah. Give me your love. Yeah, yeah. Call me when you want. ସେ ବି ପଡ଼ିଗଲା। ତ ଏଇଠି ଜାଣିଥିଲେ ଜୋକର ସେ ବେଲୁନ୍ସ ଏସବୁ ଡଗ୍ କ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଏମିତି ସବୁ ବନେଇକି ଦେଉଥିଲେ। ସିଏ ବି ଯାଇ ଠିଆ ହେଇଛି କହୁଛି ମୋତେ ଗୋଟେ ଡଗି ବନେଇକି ଦିଅ। ସିଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣଟେ ବନେଇଲେ କି ଜଣେ ହବିଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ବନେଇକି ଦେଲି ସେ ଝିଅ ପାଇଁ। ତ ସେ ଯେମିତି କହୁଛି ମୋତେ ଗୋଟେ ଡଗ୍ ବନେଇକି ଦିଅ ଡଗି। ତ ସେ ସେଇଟା ଏବେ ବନେଇକି ଦେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବନେଇକି ଦେଉଛି। There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. All I know, what I need, and that ain't changing. Even
beside you. I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. I would. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. Call me when you want. Baby, I can take it on my heart. Yeah, yeah. Give me your love. Yeah, yeah. Call me when you want. Baby, I can take it on my heart. Yeah, yeah. Give me your love. Yeah, yeah, yeah. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. Call me when you want. Baby, I can take it on my heart. Yeah, yeah. Give me your love. Yeah, yeah. Call me when you want. Baby, I can take it on my heart. Yeah, yeah. Give me your love. Yeah, yeah, yeah. A říká číslo 1. Číslo 1. Chytneme sami sebe a čupneme si dolů. Čupněte dolů a zůstaňte dole. A já jsem zvědavý, kdo z vás bude víc. Tak já jdu na 1, 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 ne, obráceně. 1, 1, 1, 1, 1, 16. Číslo 16, pojďte všichni dohromady. Pojďte všichni dohromady a já jdu počítat, jestli vás bude 16, jo. A jestli vás nebude 16, tak normálně ty bombony budu muset všechny sníst já, jo. Tak pojďte všichni dohromady, já jdu počítat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dostanete bombony. Jo, ty chceš gaveš, dobře, tak ଏଠି ଆଉ dám ଗୋଟେ si ଗେମ୍ tam aspoň ଚାଲିଛି jeden. କାର୍ ରେସିଂ Tak, už ତ máte ସେ ଯାଇଛନ୍ତି všichni, ଏକ jo. Máte všichni କାର୍ tady ରେସିଂ କରିବା ପାଇଁ ଟୟ holky, କାର୍ ରେସିଂ teďka já si ତ ସେ nachystám ବତେଇ tady ଦେଉଛନ୍ତି toho. କେମିତି ଖେଳିବା ପାଇଁ A uvidíme, jak to dopadne. A já si myslím, že snad dobře. Já se vás zeptám. Chcete si sednout na lavičky
anebo si sednete na ten asfalt, ale tu radši bude na ty lavičky, pojďte tam, pojďte si posedat na lavičky, já si to tady nachystám. ଗୋଟେ କାର ଉପରେ ଗୋଟେ କାର ଖାଲି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଚଲେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ରେ ତ ବି ବତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ କେମିତି ସିଏ ପୁରା ଏପଟ ସେପଟ କରି ଚଲାଉଥାଏ protože je to tady v stopce, to je úplně jasný, ale já si je pak vezmu, nebojte, já je najdu. Tak, mám tady prosím vás, jo, a zrovna do té zbrzlivy jsem to nechtěl, jo. V Kaunově tady s těma balónama samozřejmě tenis nehrajeme, ale hrajeme s tím fotbal, kdybyste nevěděli, jo. Ale já budu teďka žonglovat, ale budu žonglovat trošku jinak, než to znáte. Já při tom žonglování se totiž nedívám na ty balóny. Se vám podívám takhle do očí, abyste věřili, že se nedívám na ty míče. Ale napřed se na ně dívat budu, jo? Abyste viděli ten rozdíl, jak to vypadá, když se na ně dívám a když se na ně nedívám, jo? Tak já začínám. 1, 2, 3, jsou tam 3 ty balony, jo? Tak teď je sleduju, jo? Počítám je, dívám se na ně, otočím se tady na tu stranu a přestávám se na ně dívat právě teď. Třeba to uhodnete. Máme takový velký si ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ କହୁଛି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନା ଏଠିକାର ଚେକ୍ ରିପବ୍ଲିକର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଉଛି ଚେକିଆ ତ ସେ ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ ବି କୁହନ୍ତି ଚେଞ୍ଜ କରିକି ବଟ୍ ଏବେ ସେ ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଗେମ୍ ଖେଳଉଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଅବିଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁଠି ସେ ମାନେ ଆସିକି ବସନ୍ତି ସେଇଟା ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ର ସେଠି ଯେଉଁଟା ହେଉଥିଲା ଗେମ୍ଟା ସେଠି ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଲ୍ୟାବ୍ଟା ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ସେଇଠି ସବୁ କରାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ପଛପଟେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅଫିସଟା ମେନ୍ ଅଫିସ୍ ଯେଉଁଠିକି ଆସନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ତ ସେଇଠିକି ଆସିଛୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଣ୍ଡଟେ ଅଛି ଦି ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆମେ ଦେଖିକି ପୁରା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଇଗଲୁ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବେ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫିସ୍ ବହୁ ବି କଲରିଂ ବାଲା ଏକଦମ କଲର୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ରେ ରଖାଯାଏ ସେଇ ସବୁ ଫିସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟରୁ ପୁରା ବଡ଼ ଯାଇ ଅଛନ୍ତି ତ ବି ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ କରିକି ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ଆଜି ରିଏଲି ଦେଖିଲୁ ଆମେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ଯେ ହଁ ସତରେ ଏମିତି ଥିବେ ବୋଲି ସତରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଆଉ ଲୋକ ବି ଆସୁଥାନ୍ତି ଖାଇବା ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଖାଇବା ସେ ପୁରା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଳାଉଥାନ୍ତି ଏଠି ଦେଖି ଗୋଟେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ସେମାନେ ଦେବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ପୁରା ଏ ପଣ୍ଡରେ ସେ କହନ୍ତି ହଜବେଣ୍ଡ କହନ୍ତି ଯେ ପୁରା ଫିସ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ସେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହୁଏ ସେ ପୁରା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆସି ମେଳ ହୁଅନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ଖାଇବାକୁ ପକାଉଛନ୍ତି ସେସବୁ ଏଠି ଜମ୍ପ କରିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି ତ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ବାପୁଜୀ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ଫିସ୍ ମାନେ ଦେଖିବ ପୁରା ପାଖକୁ ଆସିକିରି ସେ ଟପ୍ ଟପ୍ ହେଇକି ନେଇକି ଦେଖୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିକି ପୁରା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଇଗଲୁ ମାନେ ଏଠି କେହି ବି ତାଙ୍କୁ କିଛି ହାର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି କେହି ହାତ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ସେ ଆରାମସେ ବିନ୍ଦାସରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁକି ଆମେ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ରେ ରଖୁ ଆଜି ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖିଲି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାରିପଟେ ତା'ର ଭ୍ୟୁ ଏବେ ଆମେ କମ୍ପାନୀ ଭିତରକୁ ଯିବୁ କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ତ ଆଲାଉ ନାହିଁ କ୍ୟାମେରା ତ ମୁଁ ଏଇଠୁ ବାହାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want